आज आम गाँव में मोर जड़े सांग खुदुरुकुणी मूर्ति करुच्ची मंगला ठाकुर आगु तो खुदुरुकुणी ओषा आसूची सांग एबे ठाकुर करुच्ची भी गढ़ी भी 500-600 पीस खंडे रखी सारा बुकिंग हो सारा जो मैंने सब आसुँच बुकिंग करने को 1000-1200 दे दौरान ठाकुर गढ़ा हो बहुत सुंदर भाव में ठाकुर करुच्ची। चलतु जीवा ब्लॉग आड़ को धूम सांग मैंने देखी पारे एपटे एबे छांचुरू बाहर ठाकुर देखंतु मूर्ति केते सुंदर भाव में गढ़ा है कथार अच्छी मेहनतर फल एपटे मो सांग छांचरे मूर्ति तैयारी करुच्ची देखंतु एपटे मो सांग मूर्ति तैयारी करुच्ची छांचरे सांग ये जो बुकिंग होची ठाकुर ना कौन माने जो माने आछंती बुकिंग करी जाउछंती केते जाउछंती एडवांस अनुसार मूर्ति तैयारी केते टका को एडवांस देकी जाउछंती ठाकुर नै करी ठाकुर जोड़ा ठाकुर केते टका पडुची जोड़ा ठाकुर पर जीवा एगुडा पर जीवा 200 ये छोट ठाकुर 200 जोड़ा आउ बड़ ठाकुर भीतर अच्छी 300 जोड़ा आसिलु टे बड़ ठाकुर आसिलु टे देखिबो आसिलु चलतु ए जा बड़ ठाकुर देखिया जा हो कथार अच्छी भाई कला कला भाई जहाँ पाखे अच्छी समस्त पाखे ही थी तार चलला आ ठाकुर करके रखी चलन जा देखिया चलतु देखु एपटे देखिपे बड़ मूर्ति अच्छी देखु बड़ मूर्ति सिंह उपर बसुँच पद्म फूल तार एपटे बोईद उपर भी बसुँच देखु ठाकुर बहुत सुंदर भाव में ठाकुर करिछि मो सांग बहुत कष्ट भी करिछि वर्षा पागरे ठाकुर को देखंतु बहुत जाओ सांग को एते धन्यवाद दिया हबो देखि आम गाँ को आसिकी मूर्ति तैयारी करुछि ठाकुर देखंतु सांग ये ठाकुर केते दिन हे गले माने छांचुरू बाहरचंती हे गलानी तथापि 4-5 दिन खंड हे गलानी ठाकुर हाँ 4-5 दिन हे गलानी बाहरले सुखी आसिले भी तापर खड़ी रंग दिया हो तापर कलर हेबे आ ठाकुर कलर करी 15 दिन पूजा थिबो जेते एते गुडा ठाकुर 15 दिन पूजा थिबो कलर दिन तापरे मार्केट को छड़ा हम जो मैंने बुकिंग करछंती से माने को आसी घर आसी ठाकुर नहीं कि जीवे हां माने पैसा आगो अल्प किछि देकी बुकिंग कर दे चंती हां तापर पूजा आसिले आसी नै जीवे ओहो जा देखंतु आउ जो आमे सुने पाइथिलो 400-500 ठाकुर छात ऊपर अछंती हाँ से गुड़ा सब अच्छी से देखे हबनी घरे छात ऊपर पानी हिची तो वर्षा पे देखे हबनी नरे से सब बुकिंग हे साची से सुखी भी गलेनी से हे साची सांग माने देखंतु खुदुरुकुणी मूर्ति आमे तले छोट छोट होइतिलु सेतोल तो माने छोट छोट छांचर तो करूतिले एबे तो छांचर तो सब नुआ नुआ मॉडल सब हे गले छांच आपन को मु एबे छांच भी देखेबी नहीं मो सांग भी एबे ठाकुर बाहर करिवो ताकू भी देखेबी चलतु जीवा छांच देखिबा ए सांग केईटा छांच केईटा रखिछु 2टा ना 3टा एबे 2टा अछि 3टा छांच एबे 2टा अछि पाखरे आ गोटे जाईची जणे नेची मूर्ति तैयारी करिया पे नेची मो पाखरे एबे 2टा अवेलेबल अछि चलतु जीवा एबे छांच देखिबा सांग पूरा दिन राति पूरा मेहनत करछि ठाकुर भाई केते माने कष्ट होउची से ही सांग ही जानथिबो तू जीवा एबे टी छांच देखिबा सांग तार ता गाँ रु छांच नहीं कि पळी आसी छांच नहीं कि पळी आसी ठाकुर तार एटी बनाउची आ एपटे आम झुओ भी स्कूल रु भी पळी आसिले आम झुओ तार आगुआ दे देछि 500 टका दे देछि तार 2 हल ठाकुर नबो स्कूल रु तार छुट्टी ही पळी आसिला जो तू ठाकुर नबुनु हाँ मो सागरी झुओ ए वर्ष फास्ट ओसा करू ना आगुरु करथिली झुओ पूरा खुशी काइना पैसा दे देछि ठाकुर भाई तापरे आसुची ता ठाकुर को देखी जाउची कहि कि जाउची मो ठाकुर केबे कंप्लीट होबो मु नेबी
ଆଉ ଝିଅ ପୁରା ଖୁସି ନା ନାଇଁ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଞ୍ଚ ଇଏ ସିଂହ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଛାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଛାଞ୍ଚ ବି ସେମ୍ ସିଂହ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଛୋଟ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲୁ ଏଇଟା ସିଂହ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ଆଉ ସିଏ ଛାଞ୍ଚ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଛାଞ୍ଚ ଗୋଟା କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ଛାଞ୍ଚ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ସେ ନୂଆ ଯଦି କିଣିବ 7,000 8,000 ଯଦି ପୁରୁଣା କିଣିବ ତାହେଲେ 3,000 4,000 ହେଇଯିବ ଛୋଟ ଛାଞ୍ଚ ସେ ଛୋଟ ଛାଞ୍ଚ ବି ସେ ଛାଞ୍ଚର ବେଶୀ ଦାମ ସେମ୍ ରେଟ୍ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଦେଖା ତ ମାନେ ଠାକୁର ଇଏ ସବୁ ଠାକୁର ଶୁଖିଗଲେଣି ନା ନା ଶୁଖି ନାହାନ୍ତି କଞ୍ଚା ଅଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ଟିକେ ଶୁଖିଲାଣି ଇଏ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ହଁ ଶୁଖି ନାହାନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଠାକୁର ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟା 100 ଜଣେ ଆସିବ ଗୋଟାଇ ନେବ କେତେ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମାନେ କଲର୍ ଫଲର୍ ସହ ଯୋଉଟା ଯଦି ନେବ ତାହେଲେ 10-20 ମାଇନସ୍ କରିହେବ ଯଦି ଗୋଟିକିଆ ନେଲା ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ କରିହେବନି କାରଣ ରଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମ ମଜୁରୀ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କାଦୁଅ ଚକୁଡ଼ି ରଖିଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ତାକୁ ଚକୁଡ଼ୁ ବାଲି ଦେ ତା ଦେହରେ ଯାହା ବି ଶୁଖିଲା ମାଟି ପକେଇ ପୁଣି ଚକୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହଁ ତାକୁ ନେଇକି ମଜୁରୀ ଆଉ ତ ମଜୁରୀଟା ଏମିତି ଉଠିବ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଆଉ ଏପଟରେ କାଦୁଅ ଆଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ରଖିଦେଇଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଦୁଅ ଏପଟେ ଚକୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି ହୁଏ ଏପଟେ ପାଲରେ କାଦୁଅ ତାର ନେଇ ଆସିଛି ଏପଟେ 4-5ଟା ଅଖା ପୁରା କାଦୁଅ ଆସିଥିଲା ଠାକୁର ମନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଲର୍ ହେଲେ ଭଲ ମନକୁ ଯିବ ଓଷା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଓଷା କରିବେ ନା କ'ଣ ଏ ଆମ ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ଓଷା କରିବେ ଆଉ ଟୋକା ବି ପଳେଇ ଆସେ ଚଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଛୁ ନା କ'ଣ ଚଣ୍ଡିଆ ତାର ବସି କୁରକୁରି ଖାଇଲେ ଚଣ୍ଡିଆ କୁରକୁରି ଖାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏରିଆ ତାର ବସିଲା ନିରଳାରେ ଠାକୁର ବନେଇଲା ଆଉ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚଣ୍ଡିଆ ତୁ ହେଲ୍ପ କରୁନୁ ଭାଇନକୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛ ନାଇଁ କି ଯାହା ହଉ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦେବୁ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ତ ଏ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠାକୁର ଏବେ ଛାଞ୍ଚୁରୁ ବାହାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅଲରେଡ଼ି ଛାଞ୍ଚୁରୁ ବାହାରିଗଲେ ଠାକୁର ପୁରା ବୋବାଲ ହେଇଛନ୍ତି ଛାଞ୍ଚୁରୁ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ଠାକୁର ମରାମତି ହେବେ ନା କ'ଣ ଫେନ୍ସିଂ ଦିଆହେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓହୋ ଯେଉଁ ଫାଟ ଜାଗା ଥିବ ସେଟା ବୁଝି ହେଇଯିବ ଫାଟ ଜାଗା ଥିବ ବୁଝି ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ ହେଲେ କଲର୍ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଓହୋ ଠାକୁର ଏମିତି ହେଇକି ତାପରେ କ'ଣ କଲର୍ ହେବେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଶୁଖିଗଲେ ଏଇ ଫେନ୍ସିଂଟା ଶୁଖିଗଲେ ହଁ ତାପରେ ଠାକୁର ଘଷା ହେବେ ଘଷା ହେଇକି ଚିକଣ ହେବେ ଚିକଣ ପରେ ଶୁଖିଲେ ଯାଇକି ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଦିଆହେବ ଓହୋ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜମା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଉପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ସର୍ଟ କମେଡ଼ି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।